That's the problem, sir. We don't know. Di fasilitas Ciel, Direktur Nick Fury terlihat sedang meneliti sebuah kubus kosmik, sebuah objek misterius dan kuat. Untuk menganalisis lebih lanjut, Fury mengundang Eric ke fasilitas tersebut dan bertanya apakah dia dapat melanjutkan penelitiannya. Saat Eric mengamati kubus tersebut, sesuatu yang tak terduga terjadi. Loki yang telah selamat muncul lagi, tetapi tetap tidak terlihat oleh orang lain. Menggunakan kekuatannya, dia memanipulasi pikiran Eric. Di bawah pengaruh Loki, Eric setuju untuk melanjutkan penelitian. Loki kemudian bertemu dengan Chitauri yang merupakan pemimpin pasukan Saori. Chitauri berjanji kepada Loki mengirimkan pasukannya untuk membantu jika dia membawa sesuatu yang berharga dari bumi, yaitu kubus Tesseract. Sementara itu di Ciel, Nick Fury tiba di fasilitas penelitian Ciel yang terletak di New Mexico. Fasilitas itu dijaga ketat karena di sana terdapat Tesseract, sebuah kubus sumber energi misterius dengan potensi yang tidak diketahui. Dan sekarang tiba-tiba telah mengaktifkan dirinya sendiri. Ia membuka portal menembus ruang angkasa dan Loki muncul dari portal itu. Ia dipersenjatai dengan tongkat aneh yang memiliki ujung biru bercahaya. Sir, please put down the spear. I am Loki of Asgard. We have no quarrel with your people. This place is about to blow and drop 100 feet of rock on us. Who's that? They didn't tell me. They have the Tesseract. Shut them down. Director Fury, do you copy? The Tesseract is with a hostile force. This is a level 7. As of right now, we are at war. Sementara Natasha Romanoff ditemukan di Eropa Timur melakukan misi rahasia. Di tengah-tengah interogasi, agen Phil Coulson menghubunginya dan menariknya dari tugas tersebut. Dia memberinya misi baru untuk menemukan Bruce Banner, juga dikenal sebagai Hulk. Banner telah hidup dalam pengasingan sukarela di India. Dia diam-diam bekerja di sebuah rumah sakit di Kolkata, di mana dia membantu merawat orang sakit, dan dia telah menemukan kedamaian batin melalui pekerjaan sederhana ini dan telah berhasil menjaga transformasinya menjadi Hulk tetap terkendali. Are you kidding? I'm working. This takes precedence. You get the big guy. Natasha menemui Banner atau Hulk dan memberitahunya tentang Tesseract. Banner adalah ahli tentang radiasi gamma yang merupakan jenis energi yang dipancarkan Tesseract. Banner diharapkan bisa melacak lokasi Tesseract. Meskipun menolak, Banner setuju untuk membantu karena nasib dunia dipertaruhkan. Stop lying to me! Natasha. Sementara itu, Nick mengadakan konferensi pers video dengan Dewan Keamanan Dunia yang merupakan kelompok kuat yang mengawasi operasi Ciel. Our intelligence says Thor is not a hostile, but he's worlds away. We need a response team. The Avengers Initiative was shut down. We need a response team. They can be exactly what we need. There's not enough time. I gotta put her in the water. This guy's still alive. Trouble sleeping? Slept for 70 years, sir. I wake up, they say we won. They didn't say what we lost. Trying to get me back in the world? Trying to save it. The Tesseract could be the key to unlimited sustainable energy. The world has gotten even stranger than you already know. There's a debriefing packet waiting for you back at your apartment.
Sedangkan Tony Stark dengan setelan Iron Man terlihat di bawah air sedang melakukan perbaikan pada gedung pencakar langitnya. Dia memasang sistem listrik canggih yang dirancang untuk gedung miliknya sehingga sepenuhnya dapat beroperasi sebagai miliknya sendiri. Killing me the moment. Remember, enjoy the moment. I'm actually out. Gross Spine Jarvis. I got a date. Di kantornya, dia bertemu dengan pacarnya Pepper yang mengingatkannya bahwa seharusnya ini adalah malam kencan mereka. Call your mom. Can you bunk over? Tak lama kemudian, Agent Phil Coulson tiba, tetapi Tony berulang kali mencoba mengusirnya. Dia ingin menghabiskan waktu bersama Pepper. Tell you what. Next building is going to say Potts on the tower. You have reached the life model decoy of Tony Stark. Please leave a message. His first name is Agent. Come on in. We're celebrating. Official consulting hours are between 8 and 5 every other Thursday. This isn't a consultation. This isn't about personality profiles anymore. Ms. Potts, you got a sec? Have a moment. This. I'm going to take the jet to DC tonight. Work hard. The cellist, is that still a thing? She moved back to port. Di sisi lain, saat menuju lokasi sial, Coulson berbicara dengan Steve Rogers dan mengungkapkan betapa suatu kehormatan memilikinya kembali. Dia bahkan menyebutkan bahwa dia memiliki satu set kartu perdagangan Kapten Amerika yang langka. They told me you'd be coming. Steve Rogers bertemu dengan Bruce Banner dan kapal induk lepas landas. Let's vanish. Misi pertama Steve Rogers adalah pergi ke sana, menangkap Loki dan membawanya kembali ke kapal induk untuk diinterogasi. Wait, cross match 79% Koningstrasse. You're up. Sementara itu di Jerman, Loki menghadiri pesta elegan di sebuah museum seni. Namun, tujuan sebenarnya adalah menculik seorang ilmuwan yang memiliki unsur langka iridium yang dibutuhkan untuk menstabilkan Tesseract. Loki menangkap ilmuwan itu untuk memindai retinanya untuk mengirimkannya ke Borton, yang menggunakan pemindaian ini dan mengakses berangkas rahasia tempat unsur langka itu disimpan. Is this not your natural state? It diminishes your life's joy in a mad scramble for power. Look to your elder people. Let him be an example. The soldier. Kneel. Not today. What, Rock of Ages giving up so easily? I don't remember it being that easy. Fury didn't tell me he was calling you in. Yeah, there's a lot of things Fury doesn't tell you. Stark, we need a plan of attack. I have a plan. Attack. Thought you dead. We were raised together. Do you remember none of that? I remember a shadow. You tossing me into an abyss. The Earth is under my protection, Loki. I mean to rule them. That's why should I not? You think yourself above them. I've seen worlds you've never known about. Who controls the would-be king? I am a king! Not here! I'd sit this one out, Cap. And they're basically gods. There's only one god, man. And I'm pretty sure he doesn't dress like that. Listen well, brother. I'm listening. Doth mother know you weareth her drapes? Put that hammer down. He loves his hammer.
done here? Loki dibawa ke atas kapal induk dan dikurung di dalam sel kaca berteknologi tinggi yang dirancang khusus, yang awalnya dibangun untuk menahan hulu. Nick Fury menjelaskan mekanisme sel tersebut kepada Loki. Jika dia mencoba memecahkan kaca untuk melarikan diri, sebuah pintu akan terbuka di bawahnya dan menjatuhkan dirinya yang kemungkinan akan membunuh seorang dewa. Not built, I think, for me. You Oh, I've heard. made me very desperate. Unlimited power. Well, let me know if real power. Sekarang setelah semua Avengers berkumpul di atas kapal induk, Nick Fury memberi pengarahan kepada tim tentang situasi saat ini dan apa yang mereka yakini mungkin direncanakan Loki selanjutnya. Thor, what's his play? He has an army called the Chitauri. So he's building another portal. That's what he needs Eric Selvig for. Selvig, I don't think we should be focusing on Loki. That guy's brain is a bag full of cats. he's my brother. He killed 80 people in 2 days. He's adopted. No hard feelings, Point Break. You got a mean swing. That man is playing Galaga. Thought we wouldn't notice, but we did. He'd have to heat the cube to 120 million Kelvin just to break through the Coulomb barrier. Someone who speaks English. I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster. Sementara Loki tetap di penjara, agen Natasha menginterogasinya, mencoba mengungkap lebih banyak tentang motifnya dan hubungannya dengan Tesseract. Dreykov's daughter. Barton told me everything. You lie and kill in the service of liars and killers. Something that makes up for the horrors. I won't touch Barton, not until I make him kill you. And when he screams, I'll split his skull. You're a monster. You brought the monster. Loki means to unleash the Hulk. Keep Banner in the lab. I'm on my way. What are you doing, Mr. Stark? Kind of been wondering the same thing about you. Ketegangan meningkat di antara Avengers saat mereka menemukan bahwa Shield telah mencoba mempersenjatai Tesseract. Steve Rogers mengungkapkan rahasia ini saat menggeledah kapal, dan ketika dia berhadapan dengan Fury, Nick mengakui itu benar. What is Phase 2? Phase 2 is S.H.I.E.L.D. uses the cube to make weapons. You want to think about removing yourself from this environment, Doctor? I was in Calcutta. I was pretty well removed. The world's filling up with people who can't be matched. The Tesseract is what drew Loki to it. I thought humans were more evolved than this. Excuse me, did we come to your planet? Stark, so help me God, you make one more wire. Verbal threat. I feel threatened. Show some respect. You speak of control, yet you cause chaos. This is MO, isn't it? Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius billionaire playboy. You're not the guy to make the sacrifice play. You better stop pretending to be a hero. Everything special about you came out of a bottle. Mereka tiba-tiba diserang oleh Barton dan agen lain yang masih berada di bawah kendali pikiran Loki. Tim tersebut lengah dan para penyerang berhasil melumpuhkan salah satu mesin kapal induk di tengah penerbangan, yang membuat kapal tersebut oleng. Sementara Tony dan Steve bergegas ke mesin yang rusak untuk mencoba menghidupkannya kembali secara manual. Conducting cooling system back online before I can... Let's see what we got. Sedangkan Natasha fokus mencegah Bruce Banner berubah menjadi hulu. You gotta fight it. I will get you out of this. You will walk away. Terlepas dari usahanya, Banner kehilangan kendali dan berubah. One more turbine goes down and we drop. Target angry! It's Barton. He took out our systems. He's headed for the detention level. Are you ever not going to fall for that? Move away, please. Even I don't know what it does.
Cap, hit the lever. Uh-oh. Nick Fury menggunakan kematian Agent Coulson untuk memotivasi tim. Dia memberitahu mereka bahwa Coulson percaya pada mereka dan mereka perlu bekerja sama. Saat itu juga, Tony dan Steve menyadari bahwa Loki tidak hanya ingin mengalahkan mereka, tetapi ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia bisa menghancurkan tim Avengers. Dan ia ingin membuktikan dirinya sebagai penguasa dengan mengalahkan Avengers. Tony menyimpulkan bahwa Loki pasti bermarkas di puncak menara Stark mencari perhatian dan mengaktifkan Tesseract. Loki, he's a full-tilt diva. Monument built to the skies with his name plastered. Hey, you guys aren't authorized to be in here. Son, just don't. Di sisi lain, menggunakan perangkat yang dibuat oleh Eric Selvig, Loki mengaktifkan Tesseract di puncak menara Stark di kota New York dan membuat portal ke dunia asal Chitauri. Melalui portal ini, dia memanggil pasukan invasi Chitauri besar-besaran untuk memulai serangannya ke bumi. Kekacauan semakin menjadi saat kapal perang dan makhluk alien mulai membajari langit di atas kota. Dalam upaya untuk mengulur waktu, Tony menawari Loki minuman, mencoba mengalihkan perhatian dan memprovokasinya. Pada saat yang sama, Tony diam-diam menginstruksikan AI-nya, Jarvis, untuk mengaktifkan setelan Iron Man eksperimental baru. Loki! We gotta get back up there. Look around you! You think this madness will end with your rule? Just like Budapest all over again. You need men in these buildings. There are people inside, and they're gonna be running right into the line of fire. Why the hell should I take orders from you? I need men in those buildings. Bruce Banner juga kembali untuk bergabung dalam pertempuran. Dia tiba di tempat kejadian dan langsung berubah menjadi Hulk. Now might be a really good time for you to get angry. I'm always angry. Till we can close that portal, our priority is containment. Give me a lift? Right. Better clench up, Legolas. Thor, light the bastards up. And Hulk, smash. Stark, got a lot of stray sniffing your tail. Find a tight corner. I will roger that.
to get up there, you're gonna need a ride. I got a ride. Hawkeye! I am a god, you dull creature! Puny god. Eric mengungkapkan bahwa tongkat kerajaan yang sama yang digunakan Loki untuk mengendalikan manusia juga dapat digunakan untuk menutup portal. Jadi, Natasha mengambil tongkat kerajaan Loki dan kembali ke atap untuk menutup portal. Sementara Natasha berupaya mengamankan dan menutup portal, Tony fokus pada pengamanan perimeter dan mengusir para penyerbu. Sementara itu, Nick Fury berkomunikasi dengan Dewan Keamanan Dunia yang telah memutuskan untuk mengambil tindakan drastis dengan meluncurkan rudal nuklir ke Manhattan dengan harapan mengakhiri invasi. Nick Fury menentang keputusan mereka, memperingatkan mereka tentang konsekuensi bencana. Dalam keputusasaan, dia bahkan menghancurkan jet tempur yang mencoba lepas landas dan membawa bom nuklir. Jarvis, put everything we got into the thrusters. I just did. Packages sent. Detonation in 2 minutes, 30 seconds. Right of the crown! I can shut the portal down. Do it! No, wait. I got a nuke coming in. It's gonna blow in less than a minute. Shall I try Miss Potts? Might as well. Please tell me nobody kissed me. We won. We're not finished yet. And then shawarma after. If it's all the same to you, I'll have that drink now. Natasha, Steve, dan Burton kembali bekerja untuk SEAL melanjutkan tugas mereka. Tony dan Pepper terlihat kembali di Stark Tower memulai perbaikan dan merencanakan fase selanjutnya dari pengembangan menara tersebut. Thor menggunakan Tesseract untuk membuka portal kembali ke Asgard, di mana dia membawa Loki untuk ditahan. Loki sekarang akan diadili atas kejahatan perang. Sementara banyak yang memuji Avengers sebagai pahlawan global, tetapi ada yang mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab atas kehancuran yang disebabkan selama invasi. Sedangkan pemimpin Chitauri memperingatkan bahwa mencoba serangan lain ke bumi akan menjadi tindakan bodoh. Dia menyatakan bahwa menantang Avengers sama seperti memanggil kematian. Pemimpin itu perlahan berbalik, memperlihatkan dirinya sebagai Thanos, sang Titan gila dan pemuja kematian itu sendiri. Dia jelas bersemangat membayangkan akan mendatangkan lebih banyak kehancuran dan kehilangan nyawa atas namanya. Dan film pun bersambung.